आज मकर राशिते आज के मूलत कुम्भ राशिते चंद्रेर अवस्थान शनि और चंद्रेर सहावस्थान मूलत आमरा बोली बीज दोष। एक्षेत्रे यदि कखनो कोनो जातक जातिकादेर जन्मकालीन शनि चंद्रेर सहावस्थान थाके तादेर मध्य किन्तु अस्थिरता बृद्धि पाय। तार पाशापाशि यदि देखा जाए जे सेई जातक जातिका क्षीण चंद्रे जन्मग्रहण यदि करे तादेर मध्य किन्तु प्रबल उग्रता बृद्धि पाय। अर्थात रवि किन्तु आज के अवस्थान करছে বৃশ্চিক राशिते और चंद्र अवस्थान करছে कुम्भ राशिते। एक क्षेत्रे देखा जाच्छे जे रवि और चंद्रेर डिफारेंस किन्तु 120 डिग्री बेशी। अर्थात चंद्र किन्तु एखाने क्षीण नय। यदि क्षीण हय सेई क्षेत्रे किन्तु प्रबल समस्या थाके। यदि कोनो जातक जातिकार जन्मकालीन शनि चंद्रेर सहावस्थान थाके रविर साथे चंद्रेर यदि दूरत्व 120 डिग्रिर मध्य थाके से क्षेत्रे प्रबल प्रबल बीज दोषे परिणत है और सेई धरनेर जातक जातिकादेर जीवने समस्या आछे, श्लेषाजनित समस्या आछे एबं तादेर ठंडा लागा এই ব্যাপারগুলো কিন্তু তাদের মধ্যে প্রচন্ড থাকে। তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা থাকে, তাদের মধ্যে উগ্রতা থাকে প্রকাশ পায় সবসময় এবং তাদের খুব মানসিক অবসাদ হতাশা পর্যন্ত আসে এবং তারা জীবনে কিন্তু মানে স্বাভাবিক জীবনযাপন কিন্তু তারা কখনো করে না। অর্থাৎ শনিচন্দ্রের সহাবস্থান সর্বক্ষেত্রে যে অশুভ ফল দেবে সেটা কিন্তু ঠিক নয়। শনি চন্দ্রের সহাবস্থান আমরা যে মূলত বীজ দোষ বলি সবসময় মনে রাখতে হবে। যদি চন্দ্র ক্ষীণ হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবল সমস্যা দেয়। আবার চন্দ্রের দ্বাদশে শুক্রের অবস্থান, চন্দ্রের দ্বাদশে শুক্র মঙ্গল দৃষ্ট অবস্থা আছে আজকে গোচরে। চন্দ্রের দ্বাদশে শুক্র কখনো শুভ নয়। চন্দ্রের দ্বাদশে শুক্র থাকলে সেই জাতক জাতিকার দাম্পত্য জীবনেও সমস্যা আসে। আচ্ছা আসবো আজকে।